Good day everyone. So for today's video, i-share ko lang ang version number 2 on how to consolidate modified learners enrollment and survey form for school year 2021-2022. Nganong version number 2 because in my previous video, nagpakita na ko sa ko ang version 2 on how we actually consolidated our enrollment form from the Google form to this. So this is how we did our consolidation. So ako na siyang na-share during my version number 1 sa ako ang video sa YouTube channel. However, I have come to realize nga this one is a little complicated because you need to change some of the formula here, and then sometimes masayop na si teacher, si ma'am or sir sa pag-copy and paste sa mga formula. So very complicated. So since very complicated siya, and then there is also a pivot table napay laing we look up. So I eventually revise. I do the version number 2 pa nga ma'am and sir para mas dali ra ninyo makuha unsaon ninyo pagbuhat sa inyong consolidation. So this is now my version number 2, consolidate to blank. So the same, wala na siya color diri, pero the same sa LIS, you have there the male and female. I have 4 sheets for this version, unlike before daghan kay siyang sheets. So we have here on the sheet number 1, it is named as dashboard. On sheet number 2, it is known as students form. On sheet number 3, it's lookup, and then here is the list. So let's go to dashboard or sheet number 1. On the sheet number 1, you don't need to change the data or the formula here is already there, as well as the sum and then conditional. So the color here, yellow, will eventually change to red if the total number of each of the criteria here does not correspond to the total number of the enrollees. Okay, so you don't need to change anything in this dashboard. Now, let's go to sheet number 2. Here, teachers, ma'am and sir, you can eventually change the column items. I will demonstrate it to you how you're going to copy paste using an array formula. Then, let's have the lookup. Lookup, dili na sad mo muga mag-change ni ani. You don't need to change anything except for the blue colors. So what does the blue colors rows represents? Mao ni siya ang actual ninyong mga answer sa inyuhang Google Form. So for example, in our school, I eventually translated some of the answers. So for example, no formal schooling, and then I put it inside the parentheses, wala kay eskwela, and so forth. So it should be exactly the same as the one in your Google form, or else your lookup will not read it as that kind of criteria. Okay, so for column 1, so for example, you have there for the father, mother, guardian siya. Guardian, wrong spelling. Guardian, highest educational attainment. That's for the column 1, row 2 up to row number 8. On column 2 naman, it's the corresponding number. Why is it that I put a corresponding number? Because we want to compare the educational attainment of the 3 persons, the father, mother, and guardian, and we need to get the highest. So in order for me to get the highest, I need to give them the corresponding numbers. So in my case, I put number 1 for no formal schooling, and the highest one is after high school education. I do hope that you get my point for that. Let's go to D number 2. Household members that can provide educational support to child's distance learning. So, here, if kanisya, parents, guardians, kung ang inyong gibutang dito sa inyong form is parent ra,
Dayon guardian ra walay S, you have to copy that one. It should be exactly the same. So it's as much as possible, you can copy the answer, the one in your Google form. Kung giunsa siya pagkasulat, para dali ra wala mo'y problema. And then for this one, parents, guardian, elder siblings, ang uban sibling raman ang gibutang. But in my case, in our case, I eventually put their elder sibling, walay S. So, make sure you put also comma, tapos space. The space refers to the next answer. Diba? Sa ato ang Google Form kay, ang sama tong Google Form nako. Sa atong Google Form kay nagsunod-sunod ba na sila? Ang first one is parents and guardian, then second one is the elder sibling. So kani siya nga pag-arrange according ni siya sa pag-arrange sa ato ang Google Form, as well as ang pag-arrange dito sa gihatag sa LIS. Now next, let's go to the B column. The B column, I just copied that one also from the LIS. So, ako na siya gi-correspondan, nara siya, ako ibutang na siya corresponding nga equivalent nga. If ang bata is, ang answer niya is parent or guardian, that is equivalent to HM1. Okay, let's go to the next one. Television. So, if I were you, ma'am and sir, you better change your Google form from cable TV to non-cable TV into television. Why? Because you might have the difficulty in consolidating the answer of your students kay cable then non-cable into television, diba? So, dapat inyo na to siyang i-change ang inyong Google Form into television para ini-consolidate niyo mas dali ra siya. Because what they need in the LIS is that television. The same thing that happened to the cell phone. In our Google Form, actually, we started with a smartphone, then ordinary phone man to siguro. Okay, so I changed that one into cell phone because that is the data that they need in the LIS. So, I eventually changed it also in the Google form. So, para the next time nga magnani mag-answer nga bata, I don't need to change the one that they responded. Okay, so that's it. So, kamo na lang pagtanaw niya ng mga ma'am and sir. So, if you have questions, feel free to ask questions. So, ako sa ning kuluran ha, kaya nakalimot na kong color niya ni. Okay. So, blue ra kay siya. Okay. So, this one is yellow. Para lang yun, dili inyo ma-change. Okay. So, now we are done with the lookup. So, ang lookup is gamit kani siyang lookup for the conversion of the words into these corresponding letters. Okay, next let's have the list. So I have posted or pasted an example of the import range because ang list diri ni siya ninyo ibutang ang mga responses gikan sa katuganing inyong form responses ninyo. Di man taganahan nga magbuhat ato og kanang kausaban. So, all you need to do is you have to make a copy of that. So, how are you going to make a copy of that? You don't need to copy and paste. Pwede ra gid siya copy and paste mga ma'am and sir. However, there is another way on how you're going to copy and paste all those responses. Tapos, automatic siya mga mo-update. So, how are you going to do it? Is that you are going to import range. So, import range means you're going to import those responses that your students nga naansiran na nila, tapos inyo siya diring i-import sa lain nga sheets. Okay? So, I do hope na sabtan to siya. So, ako na siyang nabutang diri. All you need to do is to understand how this work, wala pa na ako siya butangi og equals. Ako siya explain, so it should be placed inside the parentheses. So import range of open parentheses, then quotation, double quote. Then this one at the middle, kaning sa sulod sa double quote is the address kung diin gikopya, kung asa nato gustong kopyahon. Asa sa baba Bisaya unsay address sa ato ang kopyahan. Okay, so asa may address sa atong kopyahan?
Ang address nga atong kopyahan is this one. Okay, so this one. Oh, this is blank. This is blank. Ang iyang kopyahan, this one. Okay, so ang gusto nako, for example, these are the responses of my students, and then I don't need to copy and paste everything. All I need to do is to import all this information to another sheets. So, asa man ang address. So, sa ibabaw ang address. So, ang address ni Ani is kani. I'm going to copy and paste that one. Copy, paste. Tapos, dirira. Na-copy paste naman ako na siya daan mga ma'am and sir. Dayon, isod siya og double quote. Dayon, comma. Then, after comma, double quote again. Dayon, ang next one is, unsay ngalan sa spread, unsay ngalan sa sheets. Ang ngalan sa sheets nga akong gikopyahan is, dara sa ubos, it's form responses 1. So, dapat ang nakasuwat po diha is form responses, naman ni S. Oh, so na S. So, wrong. It should be form responses 1, dayon exclamation point. Tapos, unsang range ang inyong kopyahon. So, gusto na ko ang kopyahon ako is everything from A up to BM. Nara ko gipang high dira. So, let's have BM. And then, I will put equals. Butangan na ako siyang equals and press enter. Okay, so if this is the first time nga nag-import range ka niya, muingon din na siya, you need to connect these sheets. So since you need to connect, you have to allow access. Okay, so nakopy na niya ang tanan nga gusto na kong makopya mga ma'am and sir. O, wala na ako na-hide. O, di siya ma-hide. Okay, so now we are done with this. Now, nakopya naman siya ang dapat kopyahon. Now, let's go to the next step. So, we are done with the step number 1. Copy the form responses. Katong tubag sa mga estudyante gikan sa Google Form. Now, step number 2. We are going to go to where you have to click students form. Uy. Okay, so this one, students form. No? So, for example, dinanta sa name, mga ma'am and sir. Ako rin kopyahon na ang yung array formula. So, for instance, add to ta diretso sa nabuhatan na magunin ako array formula. Sige lang, mga ma'am and sir. So, for instance, add to ta sa father's educational attainment. Okay, so, all you need to do is you're going to type array formula. Kay kapo na kay type mga ma'am and sir, no? So, ako na lang yung copy paste. So, array formula, tapos, close, open parenthesis if, dayon, add to ka sa list. Dara, list. Imong lilion dito ang list. Tapos, pwede mang-hide sa ako kay mang-hide sa ako ha. Mang-hide sa ako mga mom and sir. Sige, mangnago sa ako mga confidential nga mga pangalan. Ganing mga information, dili confidential nga ngalan, kundi mga confidential nga mga information. So, ako na lang ni siyang isara. So, pasensya na. Hide. I-hide lang sa gid nako. Okay, so balik ta.
Sige. So, for example, ato ta sa students form, no? Gusto ta ni fathers a highest educational attainment. So, ang gamit aning array formula, you want to copy the one in the list katurang father's highest educational attainment. So, you go to the list. Pagahuman sa list, asa man makita si father's highest educational attainment. So sa amo makita siya sa column nga AG. So you change the range AG to G. Pwede rang dili capital. AG. Hoy, asa naman to? Sakto na ba? List. Wala ginausab. Nausab. Sa'yo pa ko. AG2. AG2. Tapos 2AG. Tapos, gusto ko equals double quote. Kay gusto na ko kopyahon to siya kung blanco di blank. Kung blanco di blank. Ano siya? Masabot niya na. If it's equal to blank, then it's blank. Pero if na siya answer, I want the data to be on the uppercase kay gusto na ko siya all capital. And tapos, ang list na ko gikan sa AG2 to AG. Dayon, enter. So, mao na ni siya mga ma'am and sir. So, go to list, no, balik ato ta sa mother. So for the mother, it's AI. Here, it's AI. So for the AI, okay, so for AI, imura na siyang kopyahon. Copy, paste. Tapos, you change this one to AI to AI. AI2 to AI. Pero sa inyo ha, diha, magdepende na siya mga ma'am sir kung unsa ang iyahang range. Unsa nga column number. So, mauna ni siya ang sa iyang mama. Let's go and check kung sakto ba na high school, graduate. Okay, sakto siya pag-arrange. AI2. And then, as you can see on the yellow one, automatic siya na siya corresponding equivalent. Kaya ako na siyang give look up kung high school 6. Then, let's go to the guardian. So, for example, guardian. Asa man si guardian? Lara, AN. So, the same thing. You're going to copy this. Copy. Okay, tapos, ano sa to? Si guardian is AN. AN2. AN. AN2. AN. Okay. So, nakita na ninyo ang ilahang educational attainment. So, here in my formula, ang final nga educational attainment kay 6 kay mo may pinakadako. So kung say pinakadako, maora ni siya mo appear. Mo ni mo appear sa final educational edu. So ato ta sa dashboard, tanaw na to kung ni count ba siya. Wa siya ni count. Kay ngano? Kay wala tay female o wala tay kani grade level, dapat naatay grade level. Sa ato sang iswat ato sa ibutan diri ang grade level. So grade level sa ganito, copy paste ra ni siya, no? Grade level. Copy paste, tapos asa man dapita ang grade level? Ang grade level to enroll, it's letter E. So you change this one to letter E, tapos E raw Ay nako. E
E2 to E. Kay, so, nakopya na siya. So, since nakopya na siya, another one we need, kay dapat makibaw taon sa babae ba or lalaki, male ba or female. So, let's go to the list. Asa nga column ang male o female? Ala, na-hide na ako mga ma'am ug sir. So, wait sa mga ma'am and sir ha, kay na-hide na ako. So, asa man to dapita? Iyahang dara ang gender, nakita na nako. Na siya sa X. Naa siya sa X. Okay, balik ta mga ma'am and sir. Thank you so much for watching our video. So, X or the gender can be found on column X. So, kay column X man siya, asa ganito, ato itong kopyahon ng array formula, sample, dayon paste, tapos X2, tapos X. So, sa inyo dira, mga mama sir, lahi siya nga column. So, kamo na lang mag-change sa column. Okay. So, male and female. So, tanaw na to sa dashboard kung naihap na ba ni Google Sheets ang ato ang mga data. Oh, naihap na siya. So, as you can see, nag-coincide silang duha. Kung di na sila mag-coincide, sapoy, delete ko ni. Ay, okay. Mo red siya. So, conditioning na nako nga mo red kay para ma-alert ka nga wala sila nagka-coincide. Okay, so let's go to the second one, C2. So, naihap na niya 219. So, for 4 piece, pangitaon na sa ninyong balik asa to dapita ang 4 piece. Are you kamo na pangita mga maman sir. Ay, kaya nakalimot na ko asa to dapita ang 4 piece. Ipang-hide gid nako. Oh. So, well, anyway, the same thing nga inyo rang buhaton. So, once ma-fill up na ninyo tanan, ma-automatic na to dito sa inyohang dashboard. So, ang inyo rag yung pangbuhaton, no? Kay kato rag yung copy-paste sa array. Kani siya. So, kani siyang total mo, automatic na po na siya total. Ay, sa inyo, tayo kopihan niya o kuan. Mukha mo siya ang total diri. So, pangopya lang mo ani mga maman sir. O, kana. Tapos, kaning na mga VLOOKUP, dili na siya ninyo. Kay kung di na siya ninyo hilabtan, mga maman sir. For example, hilabtan na mo, na siya paybaw. So, ako na siyang gi-protect kay para dili ninyo ma-delete. Pero for the rest, you can change the array formula kung unsa ang iyahang let's go to internet connectivity. So, for example, internet connectivity, no? So, let's go to the list. Let's try internet connectivity. Internet connectivity. Internet. O sa'yo, look up sa internet connectivity. Yes or no, Ramadan, internet connectivity. Ay, nako. Kanira? Yes or no? Let me see. Internet connectivity for piece. Consolidate na ang household, number of household. 219 for piece. Sayop. Yung sayop kay kuan man kumanto na to na tiwas. Ito na delete. Delete na ako mga ma'am and sir ha. Okay. So household. Ako sa na siya i-delete. Tapos kopyahan ko ni.
gusto tatong household members who can deliver instructional support. Katong parent, kanimo ni siya. Support. So, BE. So, ako na i-change into BE. BE2 to BE. If blank, then the answer is blank. Then I want it uppercase. So, the list can be found on BE2 to BE. Enter. So, as you can see, mga ma'am and sir, na siya'y equivalent kani HM1, meaning naa na siya diri sa lookup dara. Dara. Kung pananglitan wala siya sa lookup, kaya ang gi-answer sa bata kay lahi. Example kani siya, you have to go back to your responses. You have to go back to your responses and try to check uns kani read man siya. So, naay probably nga nasayop ang iyang pag-answer. Actually, walay sayop nga answer, no? So, 218. Okay, so imong tan-awon ang iyang response kung nganong wala siya gibasa sa ato ang VLOOKUP. So, ang iyang i-answer diri kay kani. Wala man tay choices, wala dito sa choices ang parent, guardian, elder siblings then able to do independent learning. Tanaw na to ha kung nabag yung sa VLOOKUP. Parent, elder siblings and independent learning. Ang naara diri parent, elder siblings then grandparents. Maura. Ang napuno is able to do independent, wala. So, therefore, all you need to do is to delete that one kay maglisod man tag paihap. So, let us check kung nausab na ba to dito sa students form. Nausab na siya, ma'am and sir. So, let's have another one. Kani students response, wag yapon. Or, for example, gusto kang able to do it. Yan na. Di mo lang pilian. Able to do it. Then let us see kung na-change na ba dito. Na-change na, ma'am and sir. Okay. So, this one, sa sunod. Devices available at home. Devices available at home. Ako lang sang kopyahon. Copy, dayon paste. Ako i-change ang yang range. So, ang devices, makita na ko sa this one. Ay. Devices. Asa man devices? Dara. Naa siya sa BF. Naa siya sa BF. So, I will change this to BF. So, BF2. BF. So, BF. Okay, so na-change na siya. So, naa siya'y VLOOKUP nga equivalent. Kung tananin mo ang lookup diri, mo ni siya ang iyahang equivalent. Okay, so, tanaw ninyo kung red siya, meaning to say, wala sa choices ang iyahang tubag. Ay, nasa choices tanan. Very good. Next, let's go to internet connectivity. Internet connectivity, bangitaon na to sa list. Kani? This one, internet connectivity. So, BH. So, nasa sa BH. Nasa sa BH, mga ma'am and sir. So, you change that one to BH, to BH. Mas dali na lang ni siya kay kanina lang ang inyong i-change ang array sa students form. Okay. O, diba? So, kani siyang result na siya sa lookup.
iyang gi-change from words to this siya code. So gi-coding siya naara dira. Okay, so sakto ra ang kuan mo. Red na siya mga ma'am and sir kung sayop or wala dito sa choices. So let's go to preferred distance learning. So we will change this preferred distance learning. Ito sa nang i-erase. Preferred distance learning. So kani na siya sa BI. Sige, let's go to BI. Copy paste. BI. Ayan, BI. Okay, so as you can see, i-convert po siya into code. Naana siya makita diri sa ato ang lookup. So kung online learning, ang sa tuyaha, kung DLM 10, meaning to say, ang gi-choose is modular learning printed. So in our Google form, ang naarba dito kay modular. So akong gi-change ang Google form into modular learning tapos printed. Inana na ko siya. Okay, balik ta. So na okay na ba to? Hantod sa ubos. Okay. So let's go to the next one. Challenges. Possible challenges. Ato sa na-delete para limpyo. Possible challenges. Difficulties. Ato ka sa list. So yung mga possible challenges. Kani, challenges. Nasa sa column BJ. So ako ning kopyahon balik. Tapos, ato ta sa BJ. Kanan na lang yung edit niyo mga ma'am and sir. Para mas dali. Diba? So, automatic na siya. Nahimo na siyang code. Ito na pan-delete. Okay, so challenges. So, as you can see, ang insufficient niya, na-change siya into code. So, to C9. So, C9, kanitaas, no? Insufficient data allowance. Kung tanawin na to siya diri, insufficient data allowance. So, sakto. So, kung C15, it's unstable mobile internet connection. That's C15. Tanaw na to sa lookup. Internet unstable. Sakto siya. Okay, so ito ibalik mga ma'am and sir. Next is, let's go to you're trying, okay. Willing to participate face-to-face, yes or no. So, the same thing that you're going to do, hantad mahumani siya o copy paste. Buhat yung formula. Sa iyo ko. Face to face, no? Ato itato. Face to face. Willing, yes or no ra? So dara BK, na siya sa BK. Na siya sa BK. BK2, dayon BK. Tapos BK2, dan BK. Okay. Tapos, unsay reason. Kapila na siya. Nana na po siya code. So, mo na siya mga ma'am and sir. Nailacking diri naka-red siya. So, kani siya, wala sa choices. So, inyong tanaw balik sa student's response kung unsay ang itubag. Sa ito, red, challenges, no? Challenges. Asa man to? Copy. Challenges. So, imong tanaw sa challenges. Anong wala dito na nakit So, kani.
Kay wala man siya sa choices. Tao na to og mausab ba. Mausab na. Then this one, ang sunod niya, murag hapon, wala man sa choices. Tapos, kani, lack of available gadgets. Kani, way distraction. Pwede rin siya. Kani mong distractions. Taan na to. Naman na siya sa choices. So, mausab na siya. Okay. Lawa. So, what are distraction diri? Distractions only. Naman. Distractions. Neighborhood. Distractions. Okay na. Butang nga space. Oh. Dapat to siya space. Let me see kung nausab na ba. So, nausab na siya mga mama sir. Tao na to sa dashboard kung nanabay kausaban diri. Okay. So, nana 219. Ako lang na siya i-level blank. Kamu lang motiwasan na mama sir. So, nana siya diri. Nana siya tanan diri. So, if you like this Google Sheets with formula, you can make a copy of this. So, balik ko lang. Step number 1. Let's recap everything. Step number 1. You're going to go to the list. Tapos, katong import range. Dayon, step number 2. Pag humanan ninyo kopya ang import range, apil ang iyahang ID sa unsang ID dito sa inyong gikopyahan, tapos kani siya unsay ngan sa sheets, tapos unsang range. Ato na mo dayon sa step number 2. So step number 2 is dili na nako siya i-delete ang example diri sa array nga formula. Kamo na lay mag-change kung unsa nga column makita sa list ang inyong mga criteria. And then, step number 3, kung naay mga pula diri, kay wala siya nabasa, except for the fear, wala siya labot. You need to change directly to the original student's response. So, that's all for today. I do hope that nakatabang ko ninyo mga ma'am and sir regarding on how you're going to consolidate. So, ibalik na ko ang dashboard. Dili na mo kinahanglan mag-change na ani kay na siya formula. Ang lookup, pwede ni siya ma-change ang blue. Depende siya kung yun sa inyo pagsulat dito sa inyong Google Form. Sa inyong form. Basta niya mga lahi siya ba muna yung mga binisaya nabi mga binisaya, tapos kani mo na siya inyong usbon katong inyong import range. Then sa students form gamit lang mo og array formula if, tapos list dahil unsang arrange, tapos double quote kung blank, double quote leave it blank if it's blank. Dayon put uppercase para capital, dayon unsang arrange. So that's all for this video. Thank you so much, and don't forget to subscribe in my YouTube channel.